জনগণের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, তোমার আমার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, ওই লোকটার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, ওই মেয়েটার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, ওই ছেলেটার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, সব মায়েদের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, সব মায়েদের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, সব বাবাদের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, ভাই বোনেদের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, ভাই বোনেদের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, ঘরে ঘরে এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, ঘরে ঘরে এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, মোড়ে মোড়ে এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, মোড়ে মোড়ে এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, মোড়ে মোড়ে এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, তোমার আমার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, তোমার আমার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, তোমার আমার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, জোরে বলো এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, আরো জোরে এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, আরো জোরে এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, আরো জোরে এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, We want! জাস্টিস, We want! জাস্টিস, We demand! জাস্টিস, She deserves! জাস্টিস, আমরা কারা? আরজিকর, আমরা কারা? আরজিকর, ওই ছেলেটা, আরজিকর, ওই মেয়েটা, আরজিকর, আমরা কারা? আরজিকর, আমরা কারা? আরজিকর, ওই ছেলেটা, আরজিকর, ওই মেয়েটা, আরজিকর, আগুনে বুকে, আরজিকর, মশাল হাতে, আরজিকর, আগুনে চোখে, আরজিকর, মশাল হাতে, আরজিকর, লড়ছে কারা? আরজিকর, লড়বে কারা? আরজিকর, জিতবে কারা? আরজিকর, জিতবে কারা? আরজিকর, এই লড়াই লড়বে কে? তুমি আমি আবার কে? এই লড়াই লড়বে কে? তুমি আমি আবার কে? এই লড়াই জিতবে কে? তুমি আমি আবার কে? আরে এই লড়াই জিতবে কে? তুমি আমি আবার কে? আমার দিদির রক্ত চোখ সবার হাতের মশাল হোক। আমার দিদির রক্ত চোখ, সবার হাতে মশাল হোক, 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 আরে আমার দিদির রক্ত চোখ, সবার হাতে মশাল হোক। কিভাবে হবে মহালয়া? জোরে বলো, we want, জাস্টিস, we want, জাস্টিস, we demand, জাস্টিস, we demand, জাস্টিস, তোমার আমার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, তোমার আমার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, জনগণের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, জনগণের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, ওই ছেলেটার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, ওই মেয়েটার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, মায়েদের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, ভাই বোনেদের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, ভাই বোনেদের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, ডাক্তারদের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, পুলিশদেরও এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, পুলিশদেরও এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, তোমার আমার এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, জাস্টিস ফর আরজিকর, জাস্টিস ফর আরজিকর, 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 আরজিকর। আজকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিভিন্ন অধিকার অনেক দূর, কিন্তু তার সাথে সাথে আমাদের সাগররত্ন মেডিকেল কলেজের হসপিটালে আরো ভয়াবহ অ্যাটাক হয়েছে, যেখানে আমাদের 3টে মহিলা কর্মীদের আমাদের ওরা অ্যাটাক করেছে, তাদের নামে এফআইআর হয়েছে। আর আমরা তারপরেও কিছু সেফটি
বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই, নইলে গদি ছাড়তে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে, নিস্তার পাবে না, নিস্তার পাবে না, নিস্তার পাবে না, নিস্তার পাবে না, বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই, বিচার চাই, তবে হবে মহালয়া, 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 জাস্টিস, 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 চলছে চলবে, 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 তবে হবে মহালয়া, তবে হবে মহালয়া, চাই, বিচার চাই, উৎসব না প্রতিবাদ, 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 উৎসব না বিক্ষোভ, 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 উৎসব না ন্যায় বিচার, ন্যায় বিচার, ন্যায় বিচার, আরে উৎসব না ন্যায় বিচার, ন্যায় বিচার, ন্যায় বিচার, আরে উৎসব না ন্যায় বিচার, ন্যায় বিচার, न्याय विचार, प्रतिबाद, प्रतिबाद, क्या कहना चाहिए जिस तरह से आज लोगों ने मशाल मिছিল निकाला है, कल सुप्रीम कोर्ट में फिर ये सुनवाई होनी है आर्थिक मामले को लेकर, क्या कहना चाहिए? हम लोगों का जो अभी तक का आंदोलन था उसमें एक ही मुद्दा था, एक ही मुद्दा था, वो है एक ही मुद्दा था, वो है अभय का विचार, अभय का जस्टिस। तो इसमें हम लोग चाहते हैं ये जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए और उसका अरेस्ट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जाए। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो पहला डिमांड था यही था, जे अरेस्ट दोषी जो भी कल्प्रिट्स है उसको आइडेंटिफाई किया और अरेस्ट करना।
सेकंड, हम लोगों का जो डिमांड था सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके और थ्रेड कल्चर को लेके स्टेट प्रशासन से हम लोगों का एक मीटिंग हुआ चीफ सेक्रेटरी के पास। ये मीटिंग 10 डेज का हो गया है। अभी तक जो हम लोग स्पेसिफिक डायरेक्टिव दिए थे और हम लोगों का जो स्पेसिफिक डिमांड था उसमें जो डायरेक्टिव चीफ सेक्रेटरी के सर की तरफ से दिया गया था वो अभी तक हमने नहीं देखा कि उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोग अभी तक नहीं देखा। कुछ सीसीटीवी कैमरा कुछ कैंपस में बैठा गया है, बट स्पेसिफिकली जो डिमांड था और सीसीटीवी छोड़ के उसमें कोई भी स्टेप नहीं गया। पैनिक बटन के तरफ पे, हेल्पलाइन की तरफ से, बेड स्टेटस के बारे में जो हम लोगों का डायरेक्टिव था, थ्रेट कल्चर के लेकर स्टेट वाइज इंक्वायरी कमेटी हो, कॉलेज वाइज इंक्वायरी कमेटी हो, कॉलेज वाइज स्पेसिफिक टास्क फोर्स हो, तो इस डिमांड को लेके अभी तक कोई स्पेसिफिक रूप हम लोगों ने स्टेट प्रशासन के तरफ से नहीं देखा। हम लोगों को मिला सिर्फ ये जो सागर दत्त का इंसिडेंट हुआ, जो सीएनएमसी में कल रात को और एक इंसिडेंट हुआ। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न अभी भी कितना डिले है इस स्टेट के तरफ से लिया गया है, इसी के हम लोग इससे बहुत क्षुब्ध है। हम लोग चाहते हैं स्टेट प्रशासन ये काम को जल्द से जल्द करे। इसीलिए हम लोग ने अल्टीमेटम दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने जो भी कहा था, ये स्टूडेंट जूनियर डॉक्टर्स और स्टेट के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके। तो इसीलिए हम लोग देखना चाहते हैं जो स्टेट प्रशासन सेफ्टी सिक्योरिटी के लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग रखते हैं। हमारे एडवोकेट के तरफ से जो हम लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी का मांग है वो हम लोग रखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है वो सुनने के बाद हम लोग वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट बैठेंगे और हम लोगों का जो भी पर्पस है जो कंप्लीट सीजर का जाने का, अगर वहां से कुछ फ्रूटफुल आता है तो हम लोग रिथिंक करेंगे, नहीं तो हम लोग कंप्लीट सीजर में जाएंगे। सुनवाई के बाद क्या कुछ आप लोग सोचा है? हाँ, सुनवाई के बाद हम लोग बैठेंगे। उसके बैठने के बाद हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं तो इट्स ओके, नहीं तो हम लोग कंप्लीट सीजर में जाएंगे। तो फिर पूजा के टाइम पे भी आप लोग का कुछ नहीं, अभी तक 2 तारीख को एक मास रैली है और मास अवस्थान कन्वेंशन है धर्मतला की तरफ, कॉलेज का टू धर्मतला एंड धर्मतला में एक महासमावेश है। तो हम लोग 1-1:30 बजे में वो मिছিল रैली स्टार्ट होगा कॉलेज घर से। तो ये अब तक का हम लोगों का स्टैंड है। इसके बाद में क्या होगा, 3 तारीख से महालया के बाद में हम लोगों का तरफ से क्या किया जाएगा वो हम लोग वेस्ट बंगाल जूनियर फ्रंट की तरफ से मीटिंग बुलाएंगे एंड उसके बाद हम लोग रखेंगे। सीबीआई जो जिससे जांच कर रही है, क्या आप लोग इससे थोड़ा संतुष्ट है? क्या लग रहा है कि नहीं, हम लोग इसमें संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 39 डेज हो गया सीबीआई को ये काम लेने हुए, बट हम लोग ने जो देखा जे सियालदा कोर्ट में जो सीबीआई की तरफ से किया और भी एग्रेसिव स्टेप होना चाहिए था और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था, वो हम लोगों को नहीं देखने के लिए मिला। अभी तक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू से क्या आ रहा है, इस इंसिडेंट का मोटिव क्या है, इस इंसिडेंट में क्या हुआ है, वो अभी तक नहीं आ रहा है। जो कल्प्रिट्स है ओनली संजय राय अरेस्ट हुआ है, एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष एंड ताला ओसी थाना को कुछ इंसिडेंट के लिए अरेस्ट किया गया है, बट हु इज द एक्चुअल कल्प्रिट्स, सो वो हम लोग जानना चाहते हैं। ये डिमांड है सीबीआई के पास। नाम? अनिकेत महातो, पीजीटी आरजीकर मेडिकल कॉलेज। थैंक यू।